Cântatul, în special în tradițiile clasice și operistice, este o activitate cu adevărat atletică ce rivalizează cu multe sporturi recunoscute. Necesită nu doar o rezistență fizică imensă și o coordonare musculară a întregului corp care implică mușchi abdominali, diafragma, mușchi intercostari și chiar mușchi intrinseci ai laringelui, adesea trecuți cu vederea, ci și un nivel extraordinar de control cardiovascular și respirator. Cântăreții se antrenează ani de zile pentru a obține suportul respirator și debitul susținut necesare pentru fraze lungi și un repertoriu solicitant, similar cu rezistența unui alergător de maraton sau capacitatea pulmonară a unui notător. Precizia necesară pentru a naviga în pasaje muzicale complexe, a menține tonalitatea și a proiecta sunetul într-o orchestră într-o sală mare necesită tipul de control motor fin, propriocepție și coordonare neuromusculară observate la sportivii de elită. În plus, disciplina mentală, concentrarea și performanța sub presiune reflectă cerințele psihologice ale sporturilor de performanță, unde momentele de performanță maximă sunt cruciale. Dacă vrei cu adevărat să-ți descoperi potențialul vocal și să experimentezi acest amestec unic de artă și atletism, ia în considerare găsirea unui antrenor vocal calificat. Acești profesioniști sunt excepțional de bine pregătiți pentru a vă ghida prin tehnica corectă, gestionarea respirației și sănătatea vocală, ajutându-vă să dezlănțuiți întreaga putere și expresia vocii, indiferent de unde începeți. Este o călătorie revigorantă care întărește corpul și mintea, oferind o experiență plină de satisfacții, plină de autocunoaștere și muzicalitate. Pentru cei care nu sunt cântăreți profesioniști, dar sunt fascinați de provocarea fizică și artistică, cântatul este o activitate minunat de accesibilă și de explorat. Nu ai nevoie de o scenă de operă pentru a începe, chiar și participarea la un cor, participarea la un curs de grup sau pur și simplu cântarea cântecelor tale preferate poate oferi beneficii semnificative. Il canto, in particolare nella tradizione classica e operistica, è un'attività veramente atletica che rivaleggia con molti sport riconosciuti. Richiede non solo un'immensa resistenza fisica e una coordinazione muscolare di tutto il corpo, coinvolgendo il core, il diaframma, gli intercostali e persino i muscoli intrinseci della laringe, spesso trascurati, ma anche uno straordinario livello di controllo cardiovascolare e respiratorio. I cantanti si allenano per anni per ottenere il supporto respiratorio e l'emissione prolungata necessari per frasi lunghe e un repertorio impegnativo, simili alla resistenza di un maratoneta o alla capacità polmonare di un nuotatore. La precisione necessaria per destreggiarsi tra passaggi musicali complessi, mantenere l'intonazione e proiettare il suono su un'orchestra in una grande sala richiede il tipo di controllo motorio fine, propriocezione e coordinazione neuromuscolare che si osservano negli atleti d'élite. Inoltre, la disciplina mentale, la concentrazione e la prestazione sotto pressione rispecchiano le esigenze psicologiche degli sport agonistici, dove i momenti di massima prestazione sono cruciali. Se vuoi davvero scoprire il tuo potenziale vocale e sperimentare questo mix unico di arte e atletismo, prendi in considerazione l'idea di trovare un vocal coach, un insegnante di canto, qualificato. Questi professionisti sono eccezionalmente preparati per guidarti attraverso la tecnica corretta, la gestione del respiro e la salute vocale, aiutandoti a liberare la piena potenza ed espressione della tua voce, indipendentemente dal tuo punto di partenza.
È un percorso rinvigorente che rafforza corpo e mente, offrendo un gratificante percorso di scoperta di sé e musicalità. Per chi non è un cantante professionista ma è affascinato dalla sfida fisica e artistica, il canto è un'attività meravigliosamente accessibile da esplorare. Non serve un palcoscenico d'opera per iniziare, anche unirsi casualmente a un coro, seguire un corso di gruppo o semplicemente cantare le proprie canzoni preferite può offrire benefici significativi। গান গাওয়া, বিশেষ করে ধ্রুপদী এবং অপেরা ঐতিহ্যে, সত্যিকার অর্থে একটি ক্রীড়ামূলক কার্যকলাপ যা অনেক শিক্ষিত খেলার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর জন্য কেবল প্রচুর শারীরিক সহনশীলতা এবং পুরো শরীরের পেশি সমন্বয় প্রয়োজন, যার মধ্যে কোর, ডায়াফ্রাম, ইন্টারকোস্টাল এবং এমনকি স্বরযন্ত্রের প্রায়শই উপেক্ষিত অভ্যন্তরীণ পেশিগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে, বরং কার্ডিওভাস্কুলার এবং শ্বাসযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের একটি অসাধারণ স্তরও প্রয়োজন। গায়করা বছরের পর বছর ধরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহায়তা এবং দীর্ঘ বাক্যাংশ এবং কঠিন গানের জন্য প্রয়োজনীয় ট্যাক্সি আউটপুট অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ নেন, যা একজন ম্যারাথন দৌড়বিদ বা একজন সাঁতারুদের ফুসফুসের ক্ষমতার মতো। জটিল সঙ্গীতের ধারাগুলি নেভিগেট করতে, সুর বজায় রাখতে এবং একটি বৃহৎ হোলের অর্কেস্ট্রা জুড়ে শব্দ প্রজেক্ট করার জন্য যে নির্ভুলতা প্রয়োজন, তার জন্য অভিজাত ক্রীড়াবিদদের মধ্যে দেখা যায় এমন সূক্ষ্ম মোটর নিয়ন্ত্রণ, প্রোপ্রিওসেপশন এবং স্নায়ু পেশি সমন্বয় প্রয়োজন। অধিকন্তু মানসিক শৃঙ্খলা, একাগ্রতা এবং চাপের মধ্যে পারফরম্যান্স প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার মানসিক চাহিদা প্রতিফলিত করে, যেখানে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্সের মুহূর্তগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সত্যিই আপনার কণ্ঠের সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে চান এবং শৈল্পিকতা এবং ক্রীড়াবিদদের এই অনন্য মিশ্রণটি অনুভব করতে চান, তাহলে একজন যোগ্য কণ্ঠ প্রশিক্ষক খুঁজে বের করার কথা বিবেচনা করুন। এই পেশাদাররা আপনাকে সঠিক কৌশল, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং কণ্ঠস্বরের স্বাস্থ্যের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ব্যতিক্রমীভাবে প্রশিক্ষিত, যা আপনাকে আপনার কণ্ঠস্বরের পূর্ণ শক্তি এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে সাহায্য করে, আপনি যেখান থেকেই শুরু করুন না কেন। এটি একটি প্রাণবন্ত যাত্রা যা শরীর ও মনকে শক্তিশালী করে, আত্মাবিষ্কার এবং সঙ্গীতের এক ফলপ্রসূ যাত্রা প্রদান করে। যারা পেশাদার গায়ক নন কিন্তু শারীরিক এবং শৈল্পিক চ্যালেঞ্জে মুগ্ধ, তাদের জন্য গান গাওয়া একটি অসাধারণভাবে সহজলভ্য কার্যকলাপ যা অন্বেষণ করা যেতে পারে। শুরু করার জন্য আপনার অপেরা মঞ্চের প্রয়োজন নেই, এমনকি আকস্মিকভাবে কোনো গায়ক দলের সাথে যোগদান করা, একটি গ্রুপ ক্লাসে অংশগ্রহণ করা, অথবা কেবল আপনার প্রিয় গানগুলি গাওয়া উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে।